numéro kɛmɛ kɔnɔntɔn numéro bi kɔnɔntɔn ani saba a bɛ taa numéro kɛmɛ kɔnɔntɔn numéro bi kɔnɔntɔn ani saba page kɛmɛ page bi wolonwula ani fila. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أولا كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان الأشرفان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ambe ala fo amba wala mandon ka barkada akishini nema chamani masabala fa ko ka jono samantika muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam ale joyi ni sella ka shinkiri law taala be seli ka shinta ko fa nanga kitabu be nyona no de ankram wa kay ibn hajar al asqalani ayi kitabu munumbo angwa ka chan ba ka kitabu muni to ko soro diena bulughul maram abala bulughul maram darsu dam naram fa be wati bo sungolo sunyade yanye darsu ni jo ala yande me amina darsu ni damene qur'ay tuguni amina damene qur'ay ni kitabu qur'ay wal mababu bele ba qur'an babu mun be na konna ferelen ina fambora babu minano e kitabul buyu amena babu ni na kusobe anye kalo chaman kadaka babu kono na ferele no kasini vomima ni babu feneno e kitabu nika afane babu ye mako be franfasia chamana fen chaman de be mumbe babu ni kono ago babu nu mana faranyo ka tobe ke ko kitab ala kademe kono amina damine o bayra ni furu bondai wal mafuru kitabu no de kitabu nikah okoro ko furu ni ko furu iko cheka hake musoka iko musoka hake cheka ni ko furu iko ko dem fane ni ko furu iko kumodola chebe ko do ke musola torodu abina femi sorala ala fei o bebe furu kono musofa na be ko do ke chela toro ni degunu ala fere bina cheta juru sara musola madola ni ya famake ko ma amina doni sorani bela foka taga se furusam ani leda sigi ulu baraw kanga ke cogo munona o bela jirene farale nyonga o togo dara ko kitabun nika ka ko furu babu pele wal ma furu kitabu amina dori konnala Allah taala ka jiya konnala hadisa folo mi ni ambora ko mesisa o mina rakabu abdullah ibn mas'ud la ala kraka waqti la ali salatu wassalam mamunu be nu kuma ala kira krefe shu anikle ni kira ire ma demsen ko hami ire da fiu o demseni ma dama dowla ni ce kuma la no abdullah ibn mas'udi marla ni abdullah anna bunya do soro hadisa karam gogulu ni yamme hadisa la ko abdullah fa togoma fo kadaka hadisa sira fe o bekameni nema no abdullah ibn mas'udi wa ala kira ko alayhi salatu wassalam kanga qur'ane doniya mene ce bilibili bannani na o ce bilibili bannani abdullah ibn mas'ud bala aklara ka bunya do soro fene kono akoni moko foro nyongo wal man naw foro nyongo qur'ane sebe watila doko ko ga qur'ane sebe nina ina fo harfu sod yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir o basatu ni yalla je qur'ane re kono marola ni sinu yi ibe sodu ya sanfa
ni mogo fora ñogon ko yala nga sebe yabsutu bisin walma bisod ko Abdullah ibn Mas'ud nali mufo ni misala de dima no taala kramani detaydi na Abdullah ibn Mas'ud e mufo ko ka sebe na le tay ko ka daka qur'ana jigina na le nende alayhi salam wa radiyallahu anhu wa Abdullah ibn Mas'ud wadi tawaflan Abdullah ibn Mas'ud qala kako qala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka cidin ko umma kishini nema be ayi ya ma'shar shabab ni yoro de la ibado ko dem senu ne kungodu o sa ala kira yi bela jelen bere makuma fi makoroba ka kuma musu ka kuma yoro do be abako ya ma'shar nisa ni bebe adi sala ya ma'shar nisa aw musu jama parce que arabu kana ni mo yi tambo kay le san fe dura se ga ke ma'shari ya ma'shar nisa ya ma'shar shabab ala kira musu taw tawma akla ka dem senu fana taw tawma ya ma'shar shabab أو دمسني جماعة من استطاع منكم باءة مما يفرفن صر أولى فرفن الباء هنا الاستطاع على الزواج يفرو مسكسر يبسك فروك على كرافك صلى الله عليه وسلم أو دمسني جماعة مما يفرو يرى أيوة مسكسر فرو تتفهم من نوفن يوسر فليتزوج كاتيك فروك وقرأ furutita fen fila ɲɔgɔnna kɔ misala la i ka kɛnɛya ani i ka kote financier sɔrɔ ka k'i la i ka se ka furu kɛ walima sɔrɔ b'i la i man kɛnɛ est ce que o tigi pɛrɛnnen don o ma pɛrɛ parce que ni wari b'i kunna farikolo sira fɛ n'i ma kɛnɛ dɔrɔn kana waliden tɔɲɔ i ma se furu ma to yen kuma dɔ fana na kɛnɛya bɛ yen mais sɔrɔ min b'a to i bɛ se ka waliden ka hakɛ tiimɛ wariko sira fɛ n'o tɛ yen i ma se dɛ voilà ala kira ka condition a kana ɲinɛ o kɔ dɛ ala kira o k'an ka muso ta tiɲɛ yɔrɔ dɔ la fɛnɛ ka tila ka fɔ a ye muso caman ta mais a bɛɛ lajɛlen n'a cogo de bɛ ɲɔgɔn na ka waliden ta ka taa bila so kɔnɔ o waliden kelen yɛrɛ de ka tila k'i jɔ n'a yɛrɛ ka musaka ye silamɛya ma nin fɔ dɛ أفرد من استطاع مما من سير منكم الباءة مما من فر مسكسر أولى فليتزوج كاتجي كفروك ومفهوم مخالفة مني ناس سيتم ما مني وتجي كسبالي وتجي كسبالي أسي نو في سيسا ما دوبي أرم مانكنه دانين شغلا kabina denmisɛnnin ma man kɛnɛ a n'a filanw kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ filan bɛɛ ye muso furu bon société la ale nana gɛlɛya sɔrɔ mɔgɔw commencera ka ko kɔri karisa ka kɛnɛ dɛ ale yɛrɛ dun b'a dɔn ani ala cɛ a man kɛnɛ bon furu waati sera ale ma foyi fɔ a ma fɛn fɔ a fa ye fɛn ma fɔ a ba ye balimaw bɛ yen a ma fɛn fɔ mɔgɔ si olu bɛɛ sigilen don k'a kɔnɔ a yɛrɛ ka kuma fɔ an y'an ka dɛmɛ mɛ foyi a dɔgɔninw de bɛ ka na se mansaw ma ni karisa tɛ furu kɛ a ye furu kɛ ka d'an ma an sera a dɔgɔnin filanw a filanw tɛ dɛ dɔgɔnin filanw yɛrɛ de bɛ ka furu kɛ o ye dɔgɔninw ka furu bloqué ka sababuya k'ale ye ale min ye kɔrɔ ye u tɛ fɛ ka furu kɛ dɔgɔninw ma k'ale yɛrɛ to yen mais ale dun t'a ka fɛn fɔ finalement mansaw bɛna ale yɛrɛ ɲininka ko karisa i dɔgɔninw sera furu ma e tɛ ka fɛn fɔ o tuma na an bɛna muso ɲini ka di ni dɔgɔninw bɛɛ ma ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ la bana b'a la a ma yɛrɛ déclaré parce que mɔgɔw ye dɔn cogo cogo i b'i yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan dɛ mais a ma foyi fɔ u nana musow kɛ ka kɔɲɔ caman kɛ sokɔnɔna la kɔɲɔ 5 kɔɲɔ 6 a bɛɛ ye famille kelen ye ale yɛrɛ muso b'a la u ye dɔn ɲini a ye mais a yɛrɛ b'a dɔn sababa de to furu nana kɛ kalo kelen pe mankan sina ka wuli ten parce que munna fɛn min kun dogolen don mɔgɔw la mɔgɔw tɛ se k'a dɔn abada fo furu de ka kɛ furu kɛlen muso ka kumamisɛnnin cayara muso ka kumamisɛnnin cayara muso ka kangarida cayara muso ka cɛ yɛrɛ kan sɔsɔli cayara dɔɔni muso bɛna sute ka taga faso yɛrɛ la mais halisa ale ma kunnen don a taga fɛn fɔ mun bɛna bɔ ni fɛn nin muso nin bɛna jagoya kɛlɛ dɔ de tigɛ don kelen parce que a se ka sigi a nakun de don a se ka sigi o kɛlɛ de bɛna kɛ sababu ye ka sin k'ale lebu ci bɛɛ bɛna bɔ a kalama ko jasowapa
amangene fendo di kumbala kunganka munda kene kama yadu bo otoro no to chiemi ya le soro sisan joni no arede no te parce que bana ya la kala jirabili de mo shi se ga bana san sugula quoi ante ambe paw kuna parce que mangene ni mangene o tin noyi même munay ma fo yani furuka ke kadima ere baddo yi mangene kene yasrafe usmana kana wali den tonyo ni furu kere baddo muso bi se ga fembe munyo fona kerowi na manyana bodoro muso ba kaminonci abata gadi bo minan ceti tam mangan ko atita woyoko hal na faraki sutura aywa adawla hal ni kele make furu sara kumina ko ne obe dakana kande wala kama me mu fo mogoyi mogomi re baddo ciena santé sira fay mangene ikana waliden to nyode ana muso furu kabla muso be furu kumin kama o tefi ni muso fefe furu ya tiki to nyode kele manistato minkum ba'ata obseka ke côté financier muna muso nale muso mako be fefe na no aka besoin et c'est caché satisfait muso e fama na ideme muso balo la chogocho fata e balo bakele le abe balo sa dukono mo ya be tobi be ba le fewere be mo mana muso deme chogocho o deme te ka ke deme yi ko be muso satisfait ka ma fruche ka deme ka ni kene ma mo do e wa fladi muso mo o ka tan me chebe keme minda mo sokono o kada e ka teme kene ma mo ni ka wa flaka kada e ka temaka mais eti se ka foyi ka muso yi foyi kala janganzo ma de ayre ka hake min bi ka se ka shasuri muso ka fini kabina ko muso la mabora la e mali ta fegelen sai aka samara juru be tige fona ere juru ere fabrika ka samara nunjuru la ko dun no te tali dreme duru di muso ma ka samara kala aka sa fina songa isato nene be dun ka boala ere ta do ko tulu ka nga sa muso yere ha bolu fem munum be no le necessité yi olu te luxe yi de o le nécessaire yi re do kanka ke de wajibi la me che do be fuyi ale ta ko ni muso be mbulu abana furuba dumini ni na yu dun ka ba fewere cité abe muke muso yi che do re fana ta ke ba ko yi de dremme tamako asake muso yi mais ale ka kuma museni ka cam muso nofe ka teme cemi yɛrɛ jɔlen do ni muso yɛrɛ kungo bɛɛ ye n'a donna so kɔnɔ hali militi fila ni muso mana teli e bɛ min di ne ma fɔ i kana bɔ ne ma fɔ ko yala maliya i bɛ sigi so kɔnɔ di ala kira ko ko muso ka sigi so kɔnɔ o ye tiɲɛ di kira yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ala yɛrɛ de y'a fɔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أي سigi so kɔnɔ mais mun fana fi ye ala kira furumuso dɔ kun bɛ yen o kun ye commerçante de an b'a Khadija ku ta commerçante ye e y'a mɛn k'a furulen kɔfɛ ala kira ko k'a ka commerce dabila o ma fɔ fɛn n'a cogo de ni muso ye kɛnɛma bɔli dabila n'i ka kuma ye a bɛ fɛn min sɔrɔ kɛnɛma i b'o de d'a ma so kɔnɔ mais ma hakɛ jɔ muso ye a ka kungo min b'i kan i ma si kɛ mais ko a kana bɔ ka taga feere kɛ i ko a kana bɔ ka taga baara kɛ a dun bɛ t'o feere min kɛ a bɛ kɛ yɛrɛ de sutura parce que muso bɛ fɛn fɛn don a yɛrɛ la a bɛ ka cɛ de ka place ta hali ye denw ka kalanyɔrɔ la taa wari i tɛ fɛn dɔn a la denw ka kalo sara i tɛ fɛn dɔn a la a bɛɛ bɛ muso nin de kan o waati kelen bɛ tila ka fa don i yɛrɛ la ni muso tɛ bɔ dɛ a bɛ to tan ta silamɛya ma bɔli fɔ n'i ye muso sigi so kɔnɔ fɛn min b'a la sigi n'i y'o kɛ an bɛ tiɲɛ d'i ma mais e muso sigi so kɔnɔ fɛn min b'a la sigi e m'o kɛ hali n'a balimaw ko k'u b'o k'a ye o fana bɛ digi i la tuguni o tuma a kɛra cogo di furu fɔlɔlen de la fɛn dɔ de kan k'a lasigi n'o t'e bolo n'i ma labɛn o dili kama e tɛ don ala kira ka hadisa kɔnɔ man istata'a minkum ba'ata ni maa min furu position sɔrɔ falyatazawwaj ala kira ka tigi ka furu kɛ o furu fana kɛli ala kira ye nafa fila de fɔ a la sallallahu alaihi wasallam a nafa fila bɛɛ a bɛ furukɛlaw ka kɛrɛnkɛrɛnyala cɛgana kɛrɛnkɛrɛnyala cɛgana kuma ni yɛrɛ dabɔlen don cɛgana de kama walasa k'i la exciter k'i vexer k'i bila i bɛ se ka furu kɛ cogo min na a dabɔr'o de kama a fɔlɔ ye mun ye fa innahu aghaddu lil basar n'i ye furu kɛ ko ɲɛ ka kalankalani walimuso nɔfɛ k'a b'a tigɛ a bɛ dan sigi a la walimuso filɛlen banbali
wati be nyedi be sanfe nyebe duguma nyebe kerewla ko ni furu ke doro kabi wal muso fileli ya be do bo ni an nafa foloy an nafa flana wa ahsanu lil farsh ika kulushi jala kabe krafe do ala kelema ko me abi krafe do yinigila ite de sey ka kulushi jala la ite ke jena kala ko ni nafa fla o bebe furu kala ni furu ke fileli ba ki repla wati be sigile no kare kuna ibaka wal muso te matola laji ha wal ma ki sigi tele koro film kuntana jela wal ma ki yere damu ni ka telephone yere mana film ndo lajeli les films pornographiques ere ki sigi doro iboko doro bele laje ki yere bla jamana were kono wal ma jiye kono ire tina seyoram iye nyaka haketa parce que bina juru musra iseradi ikanga furu de ke wati bon yi furu ke beni na flaso parce que nyaka fleli dobe ko ala ulusi jala fene ala kira ko kara febe do fene na ni kera ni memu irana mamunu ma furu ke luka furu ke wala sai ka kishi ka boni o wati gele ata ira fene ko ni ma furu ke ko ni dagalin do yede ay ahram yalel do yika keren yalla ni furu ke bon andu ga jiye baga tala cogo mi walla nere be sigi nere ta do jiye re falambe roj mena sisan ha parce que mamnu ye furuke bi ulu yere di taka jugu jene yalla katime munu ma furuke ibe muso furulen chamanye ubina kuma almami fe ka kangarda nachi sebe kena madro kabini muso abe aka aywa jene ya dugo furu muso la fo furu muso yere be baka jena ke muso be kalama o jena ke muso yere chama be o be kla ka furu muso yere da korobot ka ci dim bla kana che wili fa furu muso yere ka sokono ko karsa ko kama ko bila muso ka jugo nyawa mako wallahi chewbe mako tumi nge nyoye muso te ka ke nyoye oti lote e bado ko ni furule ndo muso babu e de be ka nin che trompe kenema hal no sura tara yere di masa e ku nganki balma muso de me wala saka cheni gidi may maso o wati kele muso min be furu sokono ibad dabwa kamari ko son sigitak muso rebe ni dabwa kamare ko fonga ka furu sadi ita toyi fonga ka furu sa abe foto che jugudita abe to ko ci muso ni ka whatsapp la abo ci muso ka whatsapp la walma ni muso rebe kungo ke rodo la o ka denguli walma furu muso na ter muso olu yere de sigilembe ni che de furu muso yini ole che jene yake nyogonde jene yake nyogoni na ter muso de be aywa furu muso ni koromati geli damne kabini kungo damne fo kata se fitrema ni sigi kara ni wuli la kara hali furu muso ta tolo be wochi ala walma dola yere kenema muso ni seni mbaye fasa dabamali mami me dongli dala be warde do madro warde be do o kana mana fasaw dida ka fasawda ka kla ka ta do dongli dala yere dade kale yere to ke madam anga ke kulubali yere sa madam kulubali madam kulubali muso furbali ko o fasada kene ka ko madam kulubali furu muso be kene ka uche ye kulubali de me ka irani na ikelen che tambe de che amuso sugu bebe che do ma hali che kana ki bolo akafsa nai ere bebe che ma ibiti kangar madai chere bi kanzo kono ko che metrika gele sisa nini kere fene bi joy muso joro de la neni kay fene ka do keke o be champion de la be competition fene kam mana kandi ni ka fur muso ja anga société be se ga glani na chawoti ko ka jene ya dabla che furulenga jene ka chambi ni che ganantai muso furulenga jene bi na che bi katima muso furubalita ala kray na fa flami fo be nyini ka dese fenina ay boda wara jumedi adi sallabana wa man lam yastati nimma mimasi ka furuke furunam fulu tanyana ni yoro ko ni waruko di waruko yi bali mase ka furuke fa alayhi bisawm ala kray ka tiki kasu sun wara de be na fla sun gasade ibe tenebe sun ibe alam sabbe sun kalo kile saba sun ibi jije obela iba besu
ni sunnaw la ka sɔrɔ muso t'i bolo mun bɛ yen fa innahu lahu wija aw waja ko n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka nege yelen ka bɔ farikolo la n'a kɛra k'a bɛ nege yelen ka bɔ i farikolo la o b'a yira sun o ye cɛgana ka fura dɔ ye mɛ bɛɛ tɛ dɛ parce que kira yɛrɛ ka sahaba dɔ sɔrɔ la n'ale yɛrɛ sunna o b'ale nege tɔ de bonya o bɛɛ bɛ kɛ o mɔgɔ tɛ kelen ye o maa dɔ bɛ yen n'a sunna dɔrɔn o bɛ dɔ de fara ale nege kan o mɔgɔw bɛ yen i n'a fɔ dumuni qualité dɔ bɛ yen n'a y'a dun dɔrɔn a bɛ farikolo ɲaga mɛ dɔ bɛ yen ale b'a dun cogo bɛɛ la a b'a kɛ daraka ni tilennafana ni surafana ye foyi a tɛ foyi b'a farikolo cogo la o tuma na ni sun ma fɛn ɲɛ i t'a la n balimakɛ n bɛ mun f'i ye i jija i ka furu kɛ dɛ o b'a yɛrɛ i b'i ka furu kɛ wagati de la parce que n'i ma furu kɛ wagati a bɛ kɛ ni tiɲɛni de o waati kelen ka tila ka ci bila ka taa mansaw ma an faw ni den b'i bolo e yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ silamɛya sira de kan a ka ko bɛɛ ye ala ko ye a y'i sen bɔ manamanamɔgɔw sen na kare kɔnɔ a y'i yɛrɛ sama ka bɔ fɛn bɛɛ la yan'o den masina ka se ma k'a bɛ furu nɔfɛ e yɛrɛ de kan k'a ye den na k'a lajɛya ka muso dɔ ɲini ka d'a ma mɛ i bɛ taa sɔrɔ mansa dɔ bɛ yen n'i bɛnn'a ma lajarabili don dɛ tuma dɔ la i yɛrɛ ka furunafolo b'i bolo mɛ i fa b'a fɔ ko non k'i ma se furu ma walima i ba b'a fɔ ko ayi k'i da kana don furuko kuma na k'e ɲɔgɔn denmisɛnnin f'i ka taa wari ɲini de i selen san 30 ni dɔɔnin ma f'i ka taa tunga de la taa wari de ɲini fɔlɔ ko n'i ye wari sɔrɔ kuma min na i bɛ furu kɛ a dɔw yɛrɛ la hali n'i ye wari sɔrɔ cɛkɔrɔba b'a conditionné mun na ko fo i k'i halala du de jɔ n'i halala du jɔ kuma min na k'a bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma an bɛ mun fɔ an faw ye a n'an baw fɛn dɔ bɛ diinɛ na masa ka hakɛ tɛ quoi o fana k'o faamu dɛ fɛn dɔ bɛ diinɛ kɔnɔ masa ka hakɛ tɛ ni denkɛ ko k'a bɛ ni muso furu masa ka hakɛ tɛ ka don den n'o furuli cɛ ayi i ka hakɛ bɛ kɛ waati jumɛn na n'o y'a sɔrɔ i den bɛna muso min furu a bɛna aw ka du kɔnɔna danbe bɛ tiɲɛ muso nin jogo man ɲi n'o kɔni kɛra i ka pression bɛ se ka k'i den mɛ muso t'i den bolo walima a bɛ fɛ ka filanan ta sabanan masa k'a fɔ ko non o tɛ kɛ yan ne ma fila ta e bɛ fila ta cogo di ne yɛrɛ fa ma fila ta an bɛɛ kɛra kelen kelen de ye i fana bɛ da kelen de ma o tɛ masa ka hakɛ i den kan walima e denmuso k'a fɔ a ye n di karisa ma o karisa ye jogo ɲumantigi ye diinɛ b'a bolo masa k'a fɔ ko ayi k'i tɛ d'o ma k'i bɛ d'ale ɲɛnacɛ de ma o ɲɛnacɛ dun tɛ diinɛ maa ye jogo ɲuman tɛ masa ka hakɛ tɛ nin o de kama n'i ye fɛn nin lajɛ an bɛ ka caman fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ a tafrit wal ifrat ka ko dɛsɛ a dan na ani ka ko tɛmɛ a dan kan n'i ye nansaraw lajɛ olu ta tɛmɛna a dan kan ni den kɛra majeur ye kaban âge dɔ de b'u bolo ni âge atteint kaban dɔrɔn a banna fa ni ba ka foyi tɛ den kan l'âge de 18 ans ni den y'o sɔrɔ nansara jamana kan kaban dɔrɔn a banna o b'a yira fa ni ba ka pression si tɛ kɛ den kan ni cɛ min ye den jɛya a bɛ furu ma walima a bɛ tugu o nɔfɛ a tɛ se ka foyi k'a la n'an taara n'o sira fana o fana man ɲi dɛ o ye ka du ci ka dugu ci ka jamana ci an ta fɛnɛ i bɛ kɛ baliku ye mais toujours i bɛ mara dɔ de kɔnɔ i bɛ mansa ka mara kɔnɔ hali n'i ye furu kɛ ni n'i muso bɛ so kɔnɔ i fa bɛ muso furu sa ka sɔrɔ e yɛrɛ ma bɔ i da k'a fɔ ko n y'a bila fa yɛrɛ bɛ sin ka jeliba wele ten ko hey don so kɔnɔ i ka denni nin ka minɛn bɛɛ cɛ i ka taa di o ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ yen a ma fɔ k'a y'a muso bila mais i fa b'i ka furu sa a bɛ taa a bɛ tila k'a fɔ jeliba ye taa fɔ u ye ko ne de tun ye den furu k'a di n denkɛ ma a f'u ye ko n ye denmuso nin furu sa cɛkɔrɔbaw t'i ka hakɛ ye o e tɛ se k'i denkɛ muso furu sa place la a yɛrɛ de b'a muso furu sa han alakira ko sallallahu alaihi wa sallam innama talaqu liman akhadha bisaq furusa bɛ mɔgɔ bolo furutigi ye maa min ye furutigi tɛ maa wɛrɛ ni denkɛ tɛ o kɔrɔ an ka diinɛ bɛ ka boli diinɛ ani laada de ni ɲɔgɔn cɛ wa laada fana fanga ka bon ka tɛmɛ diinɛ kan nin ye alakira ka kuma ye ka ɲɛsin jeunesse ma k'aw ka furu kɛ an ka société tiɲɛnen don bi foyi ma tiɲɛ ni furukɛbaliya tɛ furukɛbaliya y'a tiɲɛ kosɛbɛ parce que e bagage dɔ de ɲini n'i ma so la i tɛ furu kɛ e dun b'a dɔn k'i balikuyara furu kɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen a tɛ sɛbɛ kɛ mais n'i ye furu kɛ k'a d'a ma a bɛ sɛbɛ kɛ o bɛ kɛ o parce que an fana ka coutume sugu dɔ bɛ yen a tɛ dusu don mɔgɔ kɔnɔ quoi e bɛ taa sɔrɔ e bɛ muso furu i fa de bɛ jɔ ni muso bɛɛ ka ko ye san 10 san 20 i b'i fa kan i kɔrɔkɛ dɔ fana bɛ k'i dɛmɛ
kuma kɔrɔtɛ kuma an bɛ ka hinɛ bɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ a laban de man ɲi quoi laban man ɲi n'i ye furu kɛ hali n'i bɛ ka baara k'i fa fɛ fɛn fila don i fa ka yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ wari la k'o d'i ma karisa i yɛrɛ ka nin gérer n'a ɲana a ɲani ye n'a tiɲɛna a tiɲɛni ye ne ka foyi t'a la tugun a banna walima i fa k'i sara kalo o kalo n bɛ baarakɛla tɔw sara cogo min n b'i fana sara ten parce que i ye furu kɛ nin de kan ka kɛ o mais e bɛ fa yɛrɛ b'a ko ni mun mako b'i la i kana fɔ n ye cɛkɔrɔba nin bɛɛ tɛ se ka f'i ye sa cɛ muso bɛ minnu demande cɛ fɛ o bɛ se k'o t'o bɛɛ fɔ fa ye yan e muso b'a f'i ye ko tulu sɔngɔ n ka samara sɔngɔ n ka fini sɔngɔ n ka ayiwa burumusi sɔngɔ muso kɛrɛlen don ka nin f'a cɛ dɔrɔn de n'o tɛ hali a balimakɛ yɛrɛ a se ka nin f'a ye bon ni fa ko fo ka t'o bɛɛ f'a ye denkɛ bɛ t'i sigi fa kɔrɔ cogo di ayiwa bon n'a ma kɛ baasi ye mamu kun ko k'a ka munni tulu banna ko n'a sera nin bɛ se ka ɲɛnabɔ wa mamu ka tulu fa yɛrɛ dusu bɛ bɔ ko tuma ne de ye tulu sanbaga ye ka di mamu ma i tɛ se k'a laban quoi maa si se ka mɔgɔ kungo ta ala de bɛ se mais e yɛrɛ de y'a sababu ye o tuma hadisa nin a y'a faamu ko ala kɛra bɛ ka dusu de don denmisɛnninw kɔnɔ walasa u ka furu kɛ mutafaq alayhi hadisa ni Bukhari ani Muslim olu ka hadisa la kalelen na وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. حديث فلان ومن ركبه أنس بن مالك فنيالك رجع نغمبي aya ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ alakira bolo alayhi salatu wasalam fo ka taa se alakira ka fatuli ma Anas bin Malik a y'a hadisa dɔ de lakale mais Bukhari tigi a y'a hadisa nin tigɛ cɛmancɛ la mɔgɔ saba de la ka taa alakira fɛ yen parce que o ka limaniya nana bonya ka bonya ka bonya fo nana jɔ mɔgɔ tɔw bɛɛ ka baara la an ka taa alakira yɛrɛ fɛ yen sisan sallallahu alaihi wasallam o mun yɛrɛ ye patron ba ye n'an y'a sɔrɔ ka baara bɛ niveau min na an b'an yɛrɛ ladege n'ale ta ye n'o tɛ sahaba tɔ ninnu kɔni tɛ yɔrɔ bɛ kɛ mɔgɔ la kuma dɔ la o kuma tɛ denmisɛnninw wala i bɛ se alimami dɔ kɔfɛ yɛrɛ i jɔlen b'a ka limaniya la mais alimami ka limaniya man bon i m'a ye wagati b'a parilen don k'a ka limaniya man bon n'o tɛ i bɛ tisi fini ninnu de don dɔrɔn ani suraka fini ninnu kɔbila ɲɛbila ninnu parce que an bɛ bɔ diɲɛ na an bɛ sa quoi n'a fɔra waati bɛɛ i bɛ bazɛn de don waati bɛɛ i bɛ nin samara sugu don waati bɛɛ a bɛ sin ka jɔ i la ten a dɔw yɛrɛ b'i kɔfɛ seli bila k'a sababuya k'o ye faamuya tɛ yen ninnu fana ka an bɛ se ka fɔ limaniya bonyana mais dɔɔni dɔ tun b'u cɛ o taara alakira fɛ yen u bɛ fɛ ka taa alakira ɲininka ka bato la alayhi salatu wasalam mais o taara sɔrɔ alakira tɛ yen o taara alakira furumuso de sɔrɔ yen o ko alakira ka bato bɛ cogo di furumuso ye alakira ka bato bɛɛ f'u ye alayhi salam o yɔrɔ bɛɛ la hali u ma bɔ kɛnɛ ma dɛ dɔ sinna ko an yɛrɛ bolo ko kira yɛrɛ ta fana bɛ cogo min na ja kira ta tɛ ten an yɛrɛ ye kira yɛrɛ ka bato bila cogo min ja kira yɛrɛ fana ka bato ma s'o ma muso b'a alakira bolo kuma dɔ la a bɛ sunɔgɔ a bɛ sun tigɛ kuma dɔ la limana ma labɔli kɛ kosɛbɛ i m'a ye wa ma labɔli kɛ o yɔrɔ bɛɛ la dɔ y'a décidé fo ka saya se ne ma ne tɛ dumuni kɛ tile fɛ tuguni u bɛ fɛ ka bato kɛ mun ka bon ni kira ta ye dɔ fana ko fo ka saya se ma ne tɛ sunɔgɔ su fɛ tuguni ne tɛ sunɔgɔ ba bɛɛ kɛ nafila seli la dɔ fana ko k'ale yɛrɛ tɛ muso furu tuguni yɛrɛ su kɔnɔ maana si yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ a tɛ muso furu u ye nin bɛɛ fɔ alakira furumuso ma kuma maa y'u ka kuma enregistré u taara yɔrɔ min alakira nana alayhi salam alakira nalen furumuso y'a fɔ ayiwa maa saba nana i kɔ yan dɛ dɔnni ye nin fɔ dɔnni ye nin fɔ dɔnni ye nin fɔ seginna kuma bɛɛ kan ka fɔ alakira alayhi salam nin kɛra yɔrɔ min kira ma da nin maa saba ma dɛ a ye jama de wele ka na misiri kɔnɔ anasi y'a daminɛ yen de quoi a ye jama de wele ka na misiri kɔnɔ hamidallah a ye ala tanu wa asna ali ka tila ka segin ka ala tanu ka waleɲuman dɔn wa qala alakira y'i kanto jama ma a ko maa saba ka lahala nana ne ma dɔɔni ko ale tɛ muso furu dɔɔni ko ale tɛ ayiwa dumuni kɛ tile fɛ dɔɔni ko ale tɛ sunɔgɔ su fɛ
ala kira mu fa ko lakinni kali kira koni ana usalli wa anam kale be ale be sunongo shu wati do abe wuli shu wati do kan nafla sili abe wati do ke sunongo la abe wati do ke sili wa ya le rei wa asumu wa uftir mesu be wati do fena kente sunna wati do la me nafla su wati do la me dumini kente sun wa tazawwaju nisa wa me musofuru da me musofuru o bayira nimma sabaka kuma alakira ya kontrolle di sallallahu alaihi wasallam kuma labana yimu fo faman raghiba an sunnati ninde ne ka tasirai nimma mi jenge ka boni kanin tasirala falaysa minni otene doy otigitene doy o bayira ka fo dine ni wasatiya de chamace dunge ya do ikana ka jinye dinyi ikana ko fena kuru yire ka guju voilà kana ke jinye de yi ka ko bele jele liksi ni liksi te fon fene taf ifena kana so mo mai me ka ke be fembe haramuya ima buti fuila ika sogoro na te son dumini te son do fini te son buli fere ima kutala hali do ka moto e kalaje hal ni do ko cedi ga moto ko doni ni betante mo ko bulusa abaka foko ka ko esike kira yere la moto ka wo kira ko me falide ka ko mi kira ma ile moto ka e bo ka on ko li re ngo bo ala sa falitan fe ya falitia itira falido sa ka ile ka ni mo ko bodi la be falido sa ka ile ka parce que ngal limaniya tara sanfe ani nga ko don tara sanfe o tikeleme demsanu ko janto la de abuga karamo chaman kafriya bi ka karamo chaman ke bidem ko yi ka karamo chaman ke jiye denye ka soro dalu shitaw bulo karamo ka fini nyuman don o tayira ko jiye kanuna do de ala jiye kanu era zuhud abe famma ko zuhudu fi dunya ate don fini na ko ate boli fen fenana abada madien ka keta de la ika domira ika foi femi bi kono ika zuhudu be maddo be abdon fini kay ni tay mais wallahi zahidu do katimeka abanin do jiena katimeka chaman tay ma sorodi abe dobolo me akile no kayre bere benay alakrama fini kuntando de yoro bena ka fini de farafina famberet am se yabu ko afrique de l'ouest ya jere afrique de l'ouest re europe betere mo mi re dona ni bazin re ko sobe malion ani sénégalais olu de valeur ba do bazen o ko fe nigeria ani benin olu nana farata mais sisa alaja wala katara ko divar fana faralaka o fana ba do sisa ko sobe anga jamana dew sigili min gara congo akara sobe ya baka do ye kilingelen sisa abaka tagay note burkina be ubadu mais ali saw ka dali fini nunu ibe burkina dono de o do kala dala fini wa sudan fana ka fini ne do furgiya mi me ni kanta la na o ba don te poshi ba ko fa abanya o furgiya de fana sudan ne o ka fini ibe do maroko ka boy te bazé marocain ibe do egypte ka boy te bazé égyptien algérie fana beti beni galla dala fini bolu fana ko fini mi be ni enye bola ko de zuhudu ide o fini do be o war ka chani bazé daga banay en fait chien fla daga chanay mais comme olu te bazen donay talaje angam masaw wal ma ngar karamogo be pado yechi ko nyumay munyi ka daga bana bazen do kana mais ni be to jamana ka olu fene ka fini munyi o yevesidi pandolo no ka vesido asan an ni bazen ga die modo la ni tara europe abeni ke boyelaw parce que wati de bala ni etete o ga hiver wati no ni seka be sumaya ni anya do ya me washi no lu fe ni ya do ngoni be ta body parce que abi sumaya de be ke komi glace bi la wa kana jinye dinya ni fini ko ke kilinyi te nyoko yin sirala ala krere fini nyumandu fini daga bana ya kira kunti mana fini akunto fe kunti fini no len fe ati fini barka bane fe mais o ka wati fini nyuma yodo an fana ka bi wati karani de parce que beni ka fini nyuma an ga ni fini nyuma ni kuma la ibadi to ma ta faire ro bazin re ka ba ko de bazin me kila to jamana de me to re ta e bazin to la folo ta du
e basé to la dura be fe ka farafin de hakili suye festival ni fe nunu na o da kala ka ga chemise ka do mais be do to jamana ka ka boyte to che kilinyi ku basé flala ni e basé tuba bu fe traversi rideau dara iga gezinero ko ni wala bore ka traversi ni rideau ye ko ni mais et tu sais ka femme parce que yere bolo tu sais ka ke alors que o ba ka ke parce que ya valeur bla yoro mi olu ma blay olu ya bla mina min kono de ni ore kama kana ba magola naka samrai kana bala naka fini kana bala naka do fini ni be jie nyana maya no ya sira ni be yodi ase krere ko sallallahu alaihi wasallam ko fenani be ko jie kuna jia do yayi sunyu mambala ko bayra ni do e sunyu mamba bulo eki kum free ko karta gali mana do gara mo be shini ngono e de jotala e ma ante kala ko shi ala ko me kali mana di bla buso kono dona ma ka to kono alita ya bla etaji sanfele la kana ala bushi kulli mana ya tala no te jotala kana mo ko shishi ka surete mo do no te be mo chama jurumunta ibe mo chama haketa kiyama ibina nimisa pasugo tigi no mai ya faima kiyama kilebe gwaila allahumma rabbi ala kan gishe gaboma ni hadi safne muttafaq ali ay daraja bilibili basro parce abi bukhari kono chogomi abi muslim fana kono chogo kelena na wa anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان من حديث معقل بن يسار. حديثاني سبنا وفني أنس بن مالك قال أكو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتشيدين كنكرا يأمر بالباءة على كراكم من مغوية مرة فرود لا فرو كان فرو كده وسين فرو تي دوتيو يا مكارسا إمبنجاي مفانجيني إنتنا مسودو نكوزندو نيفيدو نيسيدو أبي فرود نبي فرود جابيد لا تسقوا لا جباي كوزين كوني نيفيكو بسقوا فيه أبي بس فروتي بعد ما ديون دي ني كلا كلا بس كاو يفرود كنيوم ala kira yamarali keni muyi kaga furu kede wa yanha ka kume balli fene ke an tabattuli yeremine neti furu fe fiu neti furu ke fiu kala kira kume balli ke ka bala umaro la furu te wajibi ni bise ki yeremine ni chedo ya décider fuka sa ya cinéma neti furu ke ma te kulonge ke makote mana kola foiti amba fo bashita la majurumunge amajurumunge parce que ankara mo do be wolu ma furuke amma nawawi ka furuko kuma me sheikh al-islam ibn taymiya amma fana ka furuko kuma me anti nunu shi ka furudo man ta fo ye jurmuna ko ke me don gelo bena ka mami furuke o ka baraji ka boni furuke baliye hal ni raisonnement bi bolo ni ye furuke o de kafsa muso fana mana fo ka te furuke aka na obligé de parce que ni nyogona do ban soro an ka du kono muso dɔ bɛ ya cɛ bɛ fatu tellement ale n'a cɛ jɛra ka se niveau min na n'a y'i miiri o la kuma furu wɛrɛ bɛ goya ye a dɔw yɛrɛ b'a décider fo saya ne tɛ furu cɛ wɛrɛ ma tuguni n'o de kɛra muso ka limaniya danyɔrɔ ye a kana lagosi an kɔni bɛ taa nɛgɛ an bɛ taa conseiller an balimamuso furu o de ka fisa ni muso furula sutura b'i kan bonya b'i kan ka tɛmɛ i ka furubaliya kan an b'o f'a ye mais yalla n'a ma sɔn furu ma a ye jurumu sɔrɔ wa a ma jurumu sɔrɔ dɛ jurumu t'a kan camanba de bɛ yen minnu tɛmɛna o ma sɔn furu ma fo ka taga saya s'o ma kala kɛra tun bɛ mɔgɔw yamaruya ko ka furu de kɛ alayhi salam a bɛ mɔgɔw fatani ka bɔ furubaliya la an tɛ furu kɛ sisan an ma se an tɛ furu kɛ sisan an ma se o ye fɛn ye parce que fɛn dɔ bɛ yen a b'a jateminɛ n'i ye furu kɛ n'i ye den sɔrɔ e den bɛ ala ko fɛn o fɛn kɛ n'i ka yamaruya ye a bila i kunna i bɛ dɔ sɔrɔ a ka baraji la
ibe do sura ka barajila aflana ye furu ke ye den soro avec sobe ka bunya la si majina avec sobe ya bona fene be jensen ka taga e bona tina tige sira la te dan sira la be continue parce que ye den chaman so ala yere den ke jin masiri donc ye kana bala ni ko ayi me te kulanga ke anti jelake وينهى عن التبتل نهيا شديدا أكمل مغو فتني كبو يري منم ما منو ببان فرما بيو إنا فكر جيان لا بفمنو ما كو منبرو منو بافو كوتي فروك فيو على كراو كو نيغنا كنا يا لك دينه كو اسلاميا نو تفيو ويقول أبافو تزوجوا الودود أي مسفرو أو ني مسومن كانوا بنيوانا الودود muso min b'i fɛ i fɛnɛ b'a fɛ k'i k'o de fo parce que n'an ye kira ka hadisa ninnu décortiquer hali dɔɔni a bɛ kɛ i n'a fɔ kira bɛ ka kuma an ka bi réalité de kan quoi muso min b'i fɛ n'i b'a fɛ si dɔɔni bɛ furu min yɛrɛ la bi o y'o de ye si dɔɔni bɛ mun na cɛ bɛ muso fɛ hali ni muso ko k'a bɛ furu sa cɛ tɛ sɔn parce que a muso kanu b'a dusu la kojugu walima muso fɛnɛ bɛ cɛ fɛ ka se niveau la hali ni cɛ ye ko k'a la kanu min b'a dusukun na a labɛnnen don ka sabali cɛ ka furu kɔrɔ tumana alwadud i ka muso ta muso min b'i fɛ i fɛnɛ b'a fɛ n'i ye nin hadisa yɔrɔ lajɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko jagoya furu nkalon tigɛlen don k'a da silamɛya la n'o tɛ silamɛya tɛ jagoya furu dɔn silamɛya t'a dɔn an masa minnu y'a kɛ kunun n tɛ u jalaki dɛ parce que bɛɛ n'i ka réalité de don mais a kana attribuer ka taga silamɛya la silamɛya ma jagoya furu silamɛya ko de ka muso ɲininka an bɛna sa hadisa ma a bɛɛ ye furu hadisa de i denmuso i b'a ɲininka de n'a b'a la n'a t'a la n'i y'a ɲininka n'a t'a la a b'a fɔ a da la k'a t'a la n'a b'a la fɛnɛ o tuma na a bɛ maloya a tɛ kuma a dɔw la n'a b'a la hali n'a ma kuma ko ji bɛ bɔ a ɲɛ la a bɛ kasi n'a kasira o bɛɛ n'a kɔrɔ de kun don kunun a bɛ dɔ ye a maloyara de n'o tɛ a b'a la parce que mɔgɔ ɲɛda fɛnɛ kalan bɛ yen o bɛ yen o brigade criminalité mɔgɔ ninnu bɛ mɔgɔ ɲɛ kalan o kojugukɛla ni mɔgɔ ɲuman n'o y'u ɲɛ boso ɲɛ la dɔrɔn taamasiyɛn dɔ b'a yir'u la bon karisa bɛ nin ko la a n'a t'a la suya ko tɛ koyi a kalan bɛ yen a bɛ dɔn bon kira bɛ se ka nin kuma fɔ cogo di o waati kelen ko kira tilara ka jagoya furu fɛnɛ ordonné mɔgɔw ma jagoya furu tɛ yen an masaw tun bɛ furu min kɛ bi de a tɔgɔ dara ko jagoya furu n'o tɛ o fana ka société dilanna de kun don parce que muso ma tɔɲɔ cɛ ma tɔɲɔ mais choix dɔ de bɛ yen a privé o de la n'o tɛ a furu fɛn fɛn kɛra kunun n'an y'a tɔgɔ da ko jagoya furu a furu si ma sa o hali n'a sara o bɛ se ka kɛ kelen kelen de n'o tɛ a si ma sa o bɛɛ continuera ɲɔgɔn bolo a muso dɔ dira cɛ dɔ ma jagoya la a yɛrɛ nin ka muso tɛ mais a fa y'a d'a ma fa bonya an'u ka danbe ni hɔrɔnya a sabalila muso kɔrɔ a furu bɛɛ continuera ten muso dɔ yɛrɛ bɛ yen u sirila de ka taa di u cɛ ma village la nin bɛɛ tun bɛ kɛ k'i siri ka t'i di cɛ ma i bɛ gosi de fɛnɛ dɛ a tɛ ku i la k'a fɔ k'i t'a la n'o tilara k'a kɔnɔfa den bɛɛ wolo o furu kɔnɔ tuguni o cɛ sugu de bɛ se ka mɔgɔ conseiller k'i bilasira o muso sugu de bɛ se k'a denmuso bilasira nka bi anw yɛrɛ de bɛ musomanin dɔ ta a tigɛ ma ka t'o yiri i fa la bi denmisɛnnin yann'aw ka furu yɛrɛ kɛ yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ ɲɔgɔn bolo kanu na balo yɛrɛ t'a la quoi jeune dɔ yɛrɛ bɛ na a mago bɛ karamɔgɔ la a bɛ n'i ɲininka ani muso dɔ ka kɔ la muso min t'a furumuso yɛrɛ ye jɛnɛyakɛ muso sunkuru a bɛ n'i ɲininka a la o ko karamɔgɔ i bɛ yafa n ma ne ni dennin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a ye ne ni dennin dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na an bɛ fɛ ka kɛ furu ye ne kɔni ye layiru d'a ma n ko n b'a furu ni a sɔnna ka n makɔnɔ yanni n ka tila kalan na dennin fana ye layiru di ne ma k'a tɛ furu cɛ wɛrɛ si ma ni ne fana tɛ bon komi ne tilara kalan na sisan n bɛ ka n débrouiller ne bɛ fɛ k'a kɛ furu ye dennin fa de ko ayi k'an k'an ka mun kɛ o de kama ne bɛ mun fɔ an ka karamɔgɔw ye kitabu kɔnɔ kalan o tɛ maliyɛnw bɔ dɛ i bɛ mali société de fana kalan ka fara kitabu kan n'o tɛ o b'i coron dingɛ kɔnɔ koyi
eni waliden bɛ se ka layiru jumɛn ta o ni ɲɔgɔn cɛ sigi bɛ waliden na e ma se o ka so kɔnɔna la ka taga layiru minɛ o fa la fɛn ni denni ka ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ ten dɔrɔn ko layiru b'aw cɛ o b'o kɛ layiru gɛlɛn de fana ye dɛ n'i y'i janfa ala kana nin to n na n'i y'i janfa aw ma kuma yɛrɛ kuma tɛ ka ɲɔgɔn janfa yɛrɛ e ta t'i yɛrɛ e b'a la tugun ko n'i y'i janfa muso b'a yɛrɛ don furu la cogo di manamana layiru dama k'o ta ɲɔgɔn bolo e bɛ fɛ k'o furu ko fa bɛ fɛ k'aw ka layiru tiɲɛ parce que ko fa y'a yira k'a b'a den di mɔgɔ wɛrɛ ma layiru de bɛ n'a fa cɛya i ni den bɛnna ko dɔ kan ni den fa bɛnna ko kan o ye kelen ye wa n bɛna ni nin kuma ninnu de ye dɔrɔn k'a di olu tɛ ɲɛ a la dɛ n'i bɛ fɛ ka layiru ta muso ye i bɛ taa fa de fɛ yen hali n'a wolofa tɛ yen a fa bɛ yen muso ka waliyu o de y'a fa ye o furusiriyɔrɔ la hali n'i ko denmuso ka den fa i ma fili arabukanama kɔrɔ y'o de ye mais ni denni yɛrɛ ka bɛn ala kɛnɛ ma a dɔw yɛrɛ la o tilalen bɛɛ kɔ ɲɔgɔn na k'o bɛ sɔrɔ ka kɛ furu ye o furu bɛ barika cogo di e ɲɛ tɛ sisan furu ninnu cogo la parce que cɛ yɛrɛ tɔbiya curiosité de bɛ cɛ la quoi cɛ mago bɛ muso fɛn fɛn la f'a k'a sɔrɔ de n'o sɔrɔli gulonna furu de la a bɛ furu de kɛ walasa ka muso nin sɔrɔ mais cɛ ɲɛ bɔra muso fɛ a bɛ fɛ k'o sɔrɔ sira wɛrɛ bɛ yen mun tɛ furu ye a banna a b'o sɔrɔ sira de fɛ dɔrɔn a bɛ to ɲɔgɔn fɛ san 1 san 2 a dɔw la kɔnɔbara bɛ bɔ a la san 4 na den 2nan bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ furu yɛrɛ ma kɛ yɛrɛ o de kɔfɛ yanni cɛ ka obligé ka muso furu ayi muso yɛrɛ n'a somɔgɔ de bɛna girin cɛnin nɔfɛ sisan parce que o den valeur b'a la o valeur b'a la tuguni yan valeur t'a la o ni zaban y'a kari don jɛ kaba ni ma don juru la a bɛ tiɲɛ dɛ valeur foyi t'a la a dɔw la yɛrɛ cɛnin b'a ko n ma pɛrɛn fɔlɔ ne ka so ma cimenter wa filanan ne bɛ baara min na n tɛ sara wɛrɛ sɔrɔ ne ka kalo sara tɛ tɛmɛ 6000 kan ne bɛ furunafolo bɔ min fanicinin dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'o don ne yɛrɛ bɛ n jɔ n'o bɛɛ ye ne yɛrɛ bɛ furunafolo di i ka so kɔnɔna a devis kɛ ka na n'a ye o bɛɛ ye o bɛ fɛ k'u den jagoya d'i ma parce que valeur t'u den na so kɔnɔ yen tugun n'o tɛ fɔlɔ yanni kun ka muso sɔrɔ k'a ladon i ka so kɔnɔ n'o muso kelen donna karamɔgɔkɛ i tɛ kulonkɛ la koyi walahi ni mɔgɔ ye fɛn fɛn sɔrɔ sɛbɛ la ani cɛsiri ni jija la i t'a manamana bila nka bi ala lajɛ walahi i ka saga i ka seliba saga sɔngɔ ka gɛlɛn bi ka tɛmɛ furumuso kan parce que a valeur bɛɛ banna a y'a yɛrɛ labila cɛ ye denw sɔrɔ a fɛ foyi nafa min tun bɛ e la e y'o bɛɛ di cɛ ma k'a to kɛnɛ ma valeur foyi tɛ yen tugun o kama furu dɔw bɛ yen cɛnin yɛrɛ bɛ denni ba nini k'a fa nini a bɛ taa mun fɔ so o y'a sɔrɔ cɛnin ye nini min kɛ o ka ca dɛ a taara mun fɔ a fa ye o tɛ fɔlɔ ye dɛ a sabali de taara ka dan kɛ sa a sɔrɔla ka taga fɔ cɛnin yɛrɛ kɛlen k'a dɔn ko e ka mɔgɔ ye minɛnin dɔw dada i kun ten dɔrɔn ka n'i da ale ma a banna a tɛ valeur don i la o cɛnin bɛ tila ka taga si kɛnɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sunkurutigɛ la i tɛ se ka foyi fɔ parce que a y'i fana sɔrɔ sunkurutigɛ de la a min sɔrɔ o de la bamananw ko ten o mɔgɔ min ye muso sɔrɔ filefiyɛ la n'i ye dɔ jɔlen y'i kɛrɛfɛ k'a da mɔsɔn i b'i yɛrɛ ɲini dɛ a tigi kana na i ta minɛ i la dɛ e yɛrɛ b'a dɔn i sɔrɔla cogo min a min sɔrɔ sɛbɛ sira fɛ e nalen o kamalennin tɛ to so a bɛ taga kɛnɛ ma de a ma tila fɔlɔ e bɛ taa mun na kale a ka so kɔnɔ k'i cɛ tɛ sigi manamanamɔgɔ dɔw ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye yɛrɛ sɔrɔ cogo di n'a fɔra musomaninw u ka sigi u ka valeur daw yɛrɛ ka a ye barrière don aw ni cɛw cɛ ni cɛ mago b'i la i fa yira a la taga fɔ n fa ye o de ye furu ye maintenant ko non an ka ɲɔgɔn sennajɛ fɔlɔ sa parce que sufɛ misi bɛɛ ye fɛn finman de ye mɔgɔ tɛ so san a senkan ma ka don e ni hakili cɛ e fana b'i yɛrɛ bɛɛ don ma n'a b'i sa i senkan ma n'a t'i sa i senkan ma a tɛna k'an ɲɛna yan a ye bi don mɔgɔ hakɛ min na k'o fili a kɔ ka dan b'a la adamaden ka yɛrɛ dévaloriser ta i n'a fɔ fu a dɔw yɛrɛ bɛ tugu dɔ kɔ ten a fa b'a fɔ n t'i di a b'a ka minɛn cɛ ka taga cɛkɔrɔba min ye lamɔ k'i ka kalan sara k'i fɛrɛ bɔ ka samaraw hali ni banana a b'i furakɛ o k'a fɔ i tɛ di nin ma e k'a fɔ ko fo diyagoya y'i ka taga k'i fa kan sɔsɔ a musomanin caman ye nin de kɛ koyi ka sin ka cɛkɔrɔba la maloya ten walahi a fa yɛrɛ k'i balo fo san 18 san 20 n den kana di nin ma ne ɲɛ tɛ maa sɛbɛ senna cɛnin nin kunna bɔ a y'an d'a ma dɛ a ye n di
wani boyo ko jino o nono kumun je ya nyogo no fe doro ibe bo mun kala ma ka tununa basura tara ire di chenima wallahi adobe singa taga yele mat fabe gwa ire ta o baye ko atara ire di furushi masri atarati nin cheni ire fene tara tiga global mamin dolati wala ko musodo de be ka afasara bo fanjini nunu uluma ka fe bo ya genka boyi parce que uta fe cheni fa deni fa sale ko ba masonga sigi fanjini do ma otuma ona na juge bli bena munumunu ka singa to yikorot ko tuma na ko ngoni nana ne sira ka furu ni siriti e fana bi ke o furu ka ko siri imanyi ni galike deni be bomi abe bo jonga du kono o juma e fanjini ne ira nyogona nere na ka ta nyogonda o sitei e fana bo siri ni mun boro la yere de anyi ni o de kama be sege sege lege sa ambe wati mina biyani kunun te kele na ma sege sege lege o ba ucorona ni ne banka jamana konnal ala kira ko ay musufuru abe musumi fe na baw fe aflana alwaluda musumi be din soro don ngalo ye kuma ce yani yorola musumi be din soro kore mu ko e muso demsenini mu mateme din sorok aha mu mateme din soroka o tsumana ibo furu o tsini la tige werete alabe se ka din soro ni afura be din soro do ko ay ibe muso furu ni den soro ngani ebi ko kuma koro yodi be muso furu wala sanga den soro muna parce que ala kray jabidi fa inni mukasirun bikum al anbiya yawm al qiyam lebe fi aka foko kiram mantonde ka chan katimen nabi man to be ka kiyama o dunte ke abada ni aw ka den chaman soroti bayra denga da ala kray de sallallahu alaihi wasallam wa islamuna na ban den soro ere madu den saba den nan ere se ka fali tere tuni ki den duru ba bulu da kun ka kule ina fa kun gaci ibi yere fa de den duru ere ba balwa ha na de un banana ere ba faraka ya ne ko yi ka sabani bi boye ka tono na le ta kara duru ka ba mun bala ay ala jabai ay nasara jamaa la jabai ha population shi korolendo yoro mina katima beka nanzaro fe inte ya mamunu be quoi population korolendo yene katima bek krengrenya la japon ya lu de korolendo dem sen tin ka chaya mais nous ka kele benye shinimba afrique mamuna parce que population africaine afrique population yi dem sen nde quoi afamba be dem sen a chakoroba dem sen ka chana shigew shin na jabay shin ku lo do voter min kalo yere la ofla ka wuli o ya wuli sen machine kacha ukunya jaku ya kupulu beka folo la ko mo shikana teme dingelen o garaw hal ni denige bila eni musote teme dingelen abse ya ke denche gadawi me musoka ko non folo beka musoy no kara dora bana jamana ko flanante so wonna na yi population ne baka koro dem senu baka dogoya o yo sharia wuli ko denfla atabe teme denfla kambe min kalo ni nangoro den fla sharia o fana wuli ka ke den sabay o sisa ku e feverdi ko bebse ka den sabaso jamana ntabulo ere ka du kono na isa ko ti dena fo jamana de ba fo ki be dan flama ibe dan sabab aw nyeba afriki la ka chaman so o be kla ka gwawi franci president chef ngeleni mumbe sisa ay discours munun ke asiki wakati discours folo ngaye anna busino de ko afrique deme mande quoi parce que be muso kelen soro ko din shiki din wolonfla ko mo ko se ko lu deme chokoti ha wani ne vama bo be fo afrique re dirigeant be mo ko shita jabi population ni mo ko wera lu de be jabile ke amma ko tawta lawo dirigeant do de kan ka jabi quoi e ma yasra na ordugan nya na ko kele o ko ke mani mo parce que ni be si yere koro ne be se yere koro ka to ke saraka e ka dima ale bode ira la kuma da mais dirigeant africain besira parce que anyina na ala ko population mi refene ya ayuli aw yina no beko aw re poloni france ya bla ro mi na dora bana wata le bina fa flaw ni jogodi ko farati muso kili demseni ha mo mi sambina ni soro ala amamer sambina ni me bina ni kila titi mo ka ifa flaw kale tado ambe den chamani soro ko ke muyi muso kili den shigi den wulon fla na bedi do ya ni jogola
ba yɛrɛ fana tɛ foyi bɔ a la fɛ o de kama i b'i yɛrɛ ɲininka an ka dirigeants ka lahalaya la t'a dɔn Sarkozy don wa jumɛn don Sarkozy de don mun y'an ka président bɛ fara ɲɔgɔn kan Dakar a tila ka taa fɔ tuguni ko histoire africaine histoire t'an a kɛra président Sarkozy don wa ko histoire ti mɔgɔ wɛrɛ de y'a jaabi ancien président muso don an fɛ yan o de ye livre bɔ k'a jaabi n'o tɛ a waati an ma président si mankan mɛn k'a jaabi o dun b'olu de ka jaabi mɛn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan maa ka bɔ fo continent la ka n'aw nɛni yan ko histoire t'an na aw de ye kɔgɔji tigɛ ka n'anw fɛ yan k'an mɔkɛw kɛ jagoya jɔnw ye o bɛɛ la a bɛ tila ka fɔ histoire t'an na an ye mara min kɛ aw mɔkɛ jumɛn bɛ yen mun y'a ɲɔgɔnna mara kɛ aw ka histoire kɛra tiɲɛni de ye halisa o tiɲɛni kɔlɔlɔ de filɛ Afiriki nɔfɛ ka n'an ka jamana fɛn bɛɛ suɲɛ ka taga n'a ye ni jamanadenw ko k'u bɛ taa tuguni a bɛ taga da gere a ye taga visa ta dɛ nin ma ɲa dɛ nin kɛra tan dɛ avion tɛ yen dɛ a donna tan a bɔra tan n'an ma taga an b'a kɛ cogo di wari min kun b'an fɛ aw de y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye jamanadenw bɛ ka t'u ka wari de nɔfɛ o de b'u bila immigration na o n'o tɛ immigration ka di jɔn ye aw nana jamana fɛn bɛɛ de cɛ ka taa n'a ye o fana k'o bɛ taga aw kelen t'a bɛɛ dun dɛ o fana bɛ taga dɔ de minɛ aw la ye ka segin ka na n'a ye donc o fo dirigeants k'u ɲɛ de yɛlɛ aw ka population de y'aw lasigi mais aw ɲinɛ n'o kɔ aw bɛɛ hakili bɛ nin jamana ninnu de la ni ninnu tɛ dɔrɔn aw bɛ bɔ yen o de ye Afiriki to kɔfɛ parce que Alakira ye solution filanan min fɔ sallallahu alaihi wa sallam nin don minnu bɛ den caman sɔrɔ o kana aw bali aw ka den caman sɔrɔ la dɛ ala an ka dɔgɔtɔrɔw fana u k'u janto dɛ ba ka kuma dɔ fɔ musow ye sisan u k'u hakili to a la parce que musow mana kɔnɔya 4 5 kɛ kaba dɔgɔtɔrɔw bɛ na ni sensibilisation dɔ de planning kɛ i den wolonugu fɛgɛyara planning kɛ wa muso dɔw b'o kɛ ka sɔrɔ a ma yamaruya ɲini a cɛ yɛrɛ fɛ e man kan tɛ k'o kɛ ka sɔrɔ i cɛ ma sira d'i ma a dɔw b'a yɛrɛ planifier ka sɔrɔ cɛ t'a kalama o ye janfa de ye furu kɔnɔ o ti bɛn a fɔ ye baasi t'a la n bɛ taa fɔ n cɛ ye o dun b'a dɔn n'i taara fɔ i cɛ ye farafin cɛ min bɛ sɔn a ma a man ca mun bɛ sɔn a ma a man ca sariya ma planification haramiya a ma bali mais condition de b'a la n'o condition nana muso bɛ planifier kɛ mais n'o condition tɛ yen fo den ka ca ten ayi o t'a kun ye dɛ ni cɛ n'a muso bɛ se den kɔrɔ kaban a banna a y'u to o ka den sɔrɔ ne tigiw dɛmɛ fura san na kaban ne ɲɛ t'a digi kunna i la olu de b'a balo olu de b'u loger olu de b'u ka fura san e k'i ta kɛ furakɛli ye dɔrɔn n'o sɔrɔ bana bɛ muso la tiɲɛ na baasi t'a la cɛ yɛrɛ wele ka na i k'a conseiller sariya ye sira di baasi t'o la mais den ka ca dɔrɔn a y'i yɛrɛ planifier den camanba nin bɛ mun kɛ e ka jamana yɛrɛ mɔgɔ bɛ yan Mali yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan 20 millions an ka nin espace pan 1 240 000 km² Mali a ka bon ni Faransi ye ka bon ni Allemagne ye ka bon ni nin bɛɛ ye mais e ka a jama lajɛ ba ye mɔgɔ million mɔgɔ f'i bɛ maloya k'a fɔ yɛrɛ Lagos kelen ka ca ni million mɔgɔ ye Keri kelen ka ca ni million mɔgɔ ye Tokyo kelen 42 millions d'habitants de Tokyo ma million 42 Japon capitale e ka jamana yɛrɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ti jamana dɔ capitale yɛrɛ population bɔ halisa olu de bɛna aw nɛgɛ k'a ka musow planifier ko aw bɛna caya kojugu n'u nana ta fɔ aw ka ca n'an ye Faransi ka ca n'an ye Espagne ka ca n'an ye Allemagne ka ca n'an ye Amérique ka ca n'an ye nin bɛɛ ka ca n'an ye n'u nana n'u ka idée ye k'a ka dɔ bɔ an na a t'u ɲininka yala aw ka caya ye mun k'aw la aw ka caya y'aw bana de aw ma la ka fantan an man ca an bɛ fɛ ka caya Nigéria tɛ min Mali man bon ni Nigéria ye Mali dugukolo ka bon ni Nigéria ye mais Nigéria lajɛ 170 millions mais 180 millions Nigéria ka ca sisan kojugu mais ka Nigéria lajɛ ale de ka ca ka tɛmɛ Afiriki jamana bɛɛ kan Nigéria ni Nigéria bɔra ye Éthiopie de bɛ na voilà jamana min bɛ yen n'u bɛ 100 millions kɔfɛ a fɔlɔ ye Nigéria de filanan ye Éthiopie de filanan o ye mais o bɛɛ la économie na Nigéria de ye premier Afrique Afrique de l'Ouest tɛ dɛ Afrique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Nigéria de ye premier économie na n'a de bɔra Afrique du Sud de bɛ tugu a la mais ale population ka ca ni bɛɛ ye o bɛɛ la économiquement premier fɛnɛ ja caya tɛ mɔgɔ kɛ fantan ye n'o don Nigéria de tun kan ka deli kɛ mais u n'u ka caya bɛɛ o tilara ka premier sɔrɔ fɛnɛ économiquement nansaraw bɛ k'aw nɛgɛ de mais aw t'a kalama quoi u yɛrɛ man jugu mɔgɔ si ma f'an ka intellectuel u bɛ k'aw nɛgɛ de mais aw t'a kalama quoi u yɛrɛ man jugu mɔgɔ si ma f'an ka intellectuel u bɛ k'aw nɛgɛ de mais aw t'a kalama quoi u yɛrɛ man jugu mɔgɔ si ma f'an ka intellectuel
fentele ke be kadri bado ere ka fatuli kuma me ka fatura ka in veve ni des orfele les 3 orfele avant sambi woro sambi wolonvla muso kele ani den saba parce que muna ale kalange yoro mina ode duna kuna kwa muso chaman tati muso kele ibe kadri mi yan fe ya ko fla babula manjane flatigi amanjane woni ma muso flata idan chukola fona kara la nyesere joinde no te maîtresse be kibolo kenema de caman be ya muso yɛrɛ b'a ka filananta contrôle la mais waati kelen a cɛ ka maîtresse ko a t'o contrôle la e fana ye mɔgɔ sugu jumɛn ye i cɛ k'a furu ka bɔ haramu na o man di ye mais cɛ ka to kulonkɛ la kɛnɛ ma maîtresse b'a bolo problème foyi t'o la muso dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko ayiwa n'a y'i diya muso 100 kanu ne ka sira si t'a la mais muso de t'a sen dɔn yan muso de ne tɛ jɛ du kelen na yan e ka lajɛ ka cɛ yɛrɛ su k'o bila kulonkɛ la ala ka hakiliɲuman d'an ma koyi o kama n'i kɛra diinɛmɔgɔ y'an fɛ yan i bɛ jihadu de la koyi lahi n'i ye silamɛya minɛ an fɛ yan i bɛ jihadu de la koyi parce que tiɲɛnikɛlaw ka tagabolo fɛn fɛn bɛ yen i b'i bolo bɔ a bɛɛ kɔrɔ k'ala t'a lajɛ nin fana ye babu belebeleba ye furu babu don kɛlen bɛ komi kabutigi yɛrɛ y'a dɔn an ka jamana yɛrɛ mago bɛ fɛn minnu na nin waati laban na olu de tugu ɲɔgɔn na k'an to kitabul buyu la a ye babu fɛn fɛn ta a bɛɛ déficit b'an fɛ yan wa nin furu babu nin fana yan'an ka tila nin na a bɛna da don kuma na wallahi a bɛ k'i ɲɛna ko dɔ de taara an ka jamana gundo fɔ a ye yan'a ka sa ka sɔrɔ a bɛ ka alakira ka hadisa dɔrɔn de lakale dɔrɔn masa min bɛ kunun dɔn a bɛ bi dɔn a bɛ sini dɔn o de ye kuma bɛɛ fɔ kira ye kira fana y'o de kɛ hadisa ye an fana b'o de kalan o de kama mɔgɔ kan ka kabakoya silamɛ la o ye kuma fɔcogo ɲuman ye n'o tɛ n'i ye hadisa yɛrɛ nkalontigiya ye i ti silamɛ yɛrɛ ye hadisa si tɛ tiɲɛ ye maa si t'o fɔ k'i bɛ to silamɛya la i ma hadisa faamu i tɛ foyi faamu diinɛ fɛn foyi tɛ yen k'a bɛ se ka taga ka hadisa to n'aw mara bi ala ka faamuya d'an ma waati kɔni y'an dun kosɛbɛ kosɛbɛ darisu fara ɲininkali kan an b'a bɛɛ jɔ yan inshallah waati taara dɔɔnin ma ɲini ala fɛ mun fɔra ala ka faamuya d'an ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an sabati k'an sutura وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته